Okay, good morning guys. Good morning tatanan. Okay, so ato na ni suktan guys. Di ta maglangan kay hapit ta katop so karon May 15, 2025 pizza 515 155 maintain today. So mao ni result sa gapon guys 533 407 607 ato maintain 075 263. Panikaya po na ato maintain guys kay hapit agida magawas. So slide ato gapon guys no kay 407 ang result ato kay 417 daro slide guys no sayang guys nya 607 slide sa 075. Okay, so ato na ni sidikit sa result gapon guys 533 may mo 288 407 may mo 0 41 607 may mo 9 41. So natay pabonus guys ato bonus 544 504 774. So pakapin dua guys 901 716. Okay, mao na guys, copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel o Facebook page guys. Palihok lang po subscribe and follow. I-share niya ito like video guys aron makita ang tanan sa ganan lang wala tayo pugsanay. So good luck ni guys makadaog karon at lawa. Goodbye, pawi daron guys.